पाकिस्तान मध्यस्थता उपर गोटे प्रश्नवाची सृष्टि होती। पाकिस्तान निरपेक्ष केबे हेई परिबो नाही। भारत ही एक निरपेक्ष भाव में मध्यस्थता करिवार सामर्थ्य रखिछि बोली ये जिनटा आम अपील करिछु जे पृथ्वी रे अशांति सृष्टि करुछि किए अमेरिका और इज्राएल दुई जन जाक फांकी देवाक बसुंट। बेंजामिन नेतन्याहू है किचक बाहुबले विराट राजा। ट्रंप रो कौ दुर्बलता को मुठी रखिछि जहाद्वारा ट्रंप बिल्कुल अमेरिकार स्वार्थ को पदाघात करी बा धूलिसात करी से जेनोसाइड करने लगी जाइए। पूर्ण पृथ्वी में शांति आणवाक हेले भारत भली राष्ट्र को नेतृत्व नवाक पड़ो। स्ट्रेट अफ हरमुज गले भी पैसा ये पैसा कथाटा आग उठेला किए ट्रंप ट्रेड टैरिफ टेररिज्म। ट्रंप तो मुंड काम करूनी। ट्रंप इज ए ब्रेनलेस गाई। भारत जदि स्थायी सदस्य होकर नेतृत्व दब ताहले ये न्यूक्लियर अस्त्र जेते रखिछंती समस्ते डिसआर्मामेंट करिवे। पृथ्वी शांति वनस्पति शांति अंतरिक्ष शांति सर्वे भवन्तु सुखिन। अमेरिका ईरान और इज्राएल भितर जो घमाघोट युद्ध रोला ए युद्ध भितर एबे विरति रही पाखापाखि 2-3 दिन है विरति होती कहीं 8 तारिख में सीज ऑफ फायर डिक्लेयर कराई। किंतु यार भितर गोटे बड़ कथा आसीला जे अमेरिका चाहिला ईरान उपर दबदबा करने से जो मिली भगत रे थिला इज्राएल यार भितर अमेरिकार मध्य क्षति होती ईरान मध्य क्षति होती। किंतु आमे देखिले जो भाई भाव में आम भारत में तैल संकट है गैस संकट है यही अवस्था सारा पृथ्वी में होता। किंतु यार भितर बड़ कथा आसूची जे परमाणु शक्ति को लेकिन जो सेमानक भितर दबदबा जाहिर करने जो फाइट चलुची या भितर गोटे बड़ कथा आसी जो सैनिक मैंने जो मैंने अच्छा अवसरप्राप्त नौसैनिक हूँ सैनिक मैंने अच्छा से गोटे यूएन को प्रस्ताव देते जो जो पाखे आणविक अस्त्र सब रही आम विड्र करने ये आउ युद्ध विश्व हम ना देश देश भितर ये फाइट हेनी राइट हेनी आ फल साधारण लोके गोटे आश्वस्ति अनुभव करेंगे और समस्ते शांति बंचे। आम सहित अच्छा अवसरप्राप्त नौसैनिक विद्याधर नायक आपन को सर स्वागत करी सरकार को ओडिशा को कौन कहे सर ये जो प्रयास को आप आरंभ कर कौन प्रतिक्रिया रखिए? देखु ये जो 42 दिन युद्ध माने 40 दिन युद्ध पर युद्ध विरतिर 8 दिन युद्ध विरतिर जो कहगला से 8 दिन युद्ध विरतिर 24 घंटा पर सीज फायर को भायोलेसन कला इज्राएल। लेबानन उपरे घमाघोट आक्रमण करी तार 200 खंडे लोक को मारी सारे से राष्ट्रीय शोक पालन करा कथा ये युद्धर विरति भितर जहाँ को मध्यस्थता करने को दिगला सी है पाकिस्तान। पाकिस्तान मध्यस्थता जो करुची जो सीज फायर रे जो कंडीशन थिला ईरान रो कि मोर अलाइज मान ऊपर मध्य सीज फायर हम। अलाइज कहले अमेरिकार अलाइज है इज्राएल आउ ईरान रो अलाइज है लेबानन। सीज फायरटा होगला ईरान अमेरिका बंद हो गले किंतु इज्राएल लेबानन उपर क्रमागत भाव में बोमा वर्षण करी जो क्षयक्षति करिटा पाकिस्तान मध्यस्थता उपर गोटे प्रश्नवाची सृष्टि होती। बर्तमान कथा आमे कहीं पूर्वतन सैनिक बा नौसैनिक जी आमर जो संघ अच्छी इंडियन एक्स सर्विसेस लीग ओडिशा तार मु जनरल सेक्रेटरी तार ऑब्जेक्टिव रे इंटरनेशनल पीस गोटे आमर गोटे अच्छे ऑब्जेक्टिव भितर आमर जो भूमिका अच्छी आमर जो कार्यकारिता अच्छी आम कौन करूँ आमर लक्ष्य से लक्ष्य रे अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापना आम संघ कार्य करिबो बोली आम ऑब्जेक्टिव रे एटा उल्लिखित अच्छी। तेणु इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस भितर आम जिते अनुभव करुचु जे मध्यस्थता गोटे अंतरराष्ट्रीय शांति जी मध्यस्थता करुची सी निजे गोटे डुबियस कैरेक्टर सी निजे वार क्राइम करुची से निजे अफगानिस्तान उपरे गोटे हॉस्पिटल उपरे आक्रमण करी लोक को मारुची। तेणु सी भी जेनोसाइड करुची इज्राएल भी जेनोसाइड करुची अमेरिका भी जेनोसाइड करुची। जदि आक्रमणकारी राष्ट्र जेनोसाइड करुची मध्यस्थता जहाँ को रखी पाकिस्तान से भी तो जेनोसाइड करुची। तेणु केमिति गोटे भल मध्यस्थता से करि पारिबो। प्रथम चिठी रे गतकाली आमर इंडियन एक्स सर्विसेस लीग ओडिशा तरफ आम यूनाइटेड नेशंस थ्रू रे इंटरनेशनल लीडर्स मान को समस्त नेशनल लीडर इंटरनेशनल लीडर्स मान को आमे रिक्वेस्ट करिचु मध्यस्थताटा जी करिवो से निरपेक्ष हवा दरकार। पाकिस्तान निरपेक्ष केबे हेई परिबो नाही कारण ईरान लेबानन एंड एमन एमाने सब सिहा संप्रदायर मुसलमान आउ अरब जो मिडल ईस्ट रहिला से अरब हो यूएई कतार जी जी रहिले माने एमाने सब हेले सुनी संप्रदायर मुसलमान। पाकिस्तान सुनी को सपोर्ट करिवो सिया को सपोर्ट करिवो नाही सेठी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आसीबो आउ सी मध्यस्थता ठीक भाव में निरपेक्ष भाव में करि परिबो नाही बोली
ଭାରତ ହିଁ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି ଏ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଅପିଲ କରିଛୁ। କାରଣ ସିଜ୍ ଫାୟାର ହେଲା କିନ୍ତୁ ସିଜ୍ ଫାୟାର ମାନେ କିଛି ରହିଲାନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆପଣ ସରକାର ଚ୍ୟାନେଲର ଯେତେ ସବୁ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବା ଭାରତ ବା ପୃଥିବୀର ଯିଏ ବି ଯେଉଁ କୋଣରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କିଏ? ପୃଥିବୀରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁସଲମାନ ଆଣ୍ଡ ଜୁଇସ୍ ବା ଇହୁଦୀ। ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଲାଇନେଜ ଦେଖିବେ, ଲାଇନେଜ କହିଲେ ଆଙ୍କର ଯିଏ ବାପା ଥିଲେ ସିଏ ଥିଲା ଆବ୍ରାହମ ବା ଆବ୍ରାହିମ। ଆବ୍ରାହିମ ଠାରୁ ଦୁଇଟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଥିଲା ଇସମାଇଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଇଜାକ। ଇସମାଇଲ ହେଲା ବଡ଼, ଆଇଜାକ ହେଲା ଛୋଟ। ଆଇଜାକରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ଇହୁଦୀ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆଉ ଇସମାଇଲ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଇଗଲେ ମୁସଲମାନ। ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ସାଉଦି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ସୁନି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମୁସଲମାନ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ରହିଲେ ସିହା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମୁସଲମାନ। ତେଣୁ ମୁସଲିମ ବା ଇସଲାମ ଆଉ ଯିଏ ରହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ଯିଏ ରହିଲେ ଇହୁଦୀ, ଏଇମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ନିରପେକ୍ଷ କିଏ ରଖିବ? ସମସ୍ତେ କିଏ ସିହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, କିଏ ସୁନିକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, କିଏ ଟ୍ରେଡ ରିଲେଟେଡ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଜେ ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି ଆମେରିକାର, ତାଙ୍କର ଝିଅ ଇସ୍ରାଏଲରେ ବାହା ହେଇଛି। ତାର ଜ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ଇସ୍ରାଏଲି ଜ୍ୱାଇଁ, ତାର ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି ଗଲ୍ଫରେ। ତେଣୁ ଏଠି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ସିଏ ଯିବ ପୁଣି ମଧ୍ୟସ୍ଥିତାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ, କିଏ? ଇଏ ଟ୍ରମ୍ପର ଜ୍ୱାଇଁ। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ବିଜନେସକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ କରେନ୍ସି କଥା, ବିଟ୍ କଏନ୍, ଏ ଯେଉଁ କରେନ୍ସି ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ଆମେରିକାର ବିଜନେସ୍ କିଏ ଦେଖୁଛି? ତାର ଜ୍ୱାଇଁ ଦେଖୁଛି, ତାର ନିଜର ପୁଅ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ଏଠି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନର କଥା ଆସୁନାହିଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ବିଟ୍ରିଆଲର କଥା ଆସୁଛି। ଏଠି ଡିସିପସନ୍ ମେଥଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ବା ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ଧୂଳି ପକେଇକରି ଆମେରିକା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଫାଙ୍କି ଦେବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିକି ଭଙ୍ଗ କରି, ଅଶାନ୍ତି କରି, ଜେନୋସାଇଡ୍ କରି ପୃଥିବୀରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଇସ୍ରାଏଲର କଥା କହୁଛି ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ହେଲା କିଚକ ବାହୁବଳେ ବିରାଟ ରାଜା। ଟ୍ରମ୍ପର ବାହୁବଳରେ ଇଏ ହେଉଛି ରାଜା। ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 25th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେରିକାର 25th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ କେମିତି ତା ପଦବୀରୁ ବାହାର କରାଯିବ, ସେଠି ତାର ଭୋଟିଂ ହେବ, ତାର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିବ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, ତାକୁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦିଆଯିବ। ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ତାର ଏଫଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଛି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଡୁବିୟସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ କିଛି କରୁନି, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯାହା କରୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କରୁଛି। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ବା ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଟ୍ରମ୍ପର କେଉଁ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମୁଠିରେ ରଖିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରମ୍ପ ବିଲକୁଲ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପଦାଘାତ କରି ବା ଧୂଳିସାତ କରି ସେ ଜେନୋସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ତାର ସୈନିକମାନେ ତା ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି, ତା ଦେଶବାସୀ ତା ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଏମାନେ ହେଲେ ୱାର୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଜେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଣ୍ଡ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ଯଦିଓ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୃଥିବୀର ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ହିସାବରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଅଛି, ସେ ଭୂମିକାଟାକୁ ଆମ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସଂଗଠନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସକୁ କେବଳ ଲେଖି ନାହିଁ, ଏବେ ସକାଳୁ ଯେଉଁ 2 ପେଜର ଚିଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେ ଯେଉଁ 9ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଅସ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସଆର୍ମାମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ, ତୁମ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ଇସ୍ରାଏଲ କହିବ ଯେ ଇରାନ ଅଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ତାର ଏନରିଚମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ୟୁରାନିୟମ ଅଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟରେ 60%ରେ ଅଛି, 90% ହେଇଗଲେ ସେ କରିଦେବ 240 କେଜି ୟୁରାନିୟମରୁ ସେ ମାନେ 10ଟା କରିଦେବ ଆଟମ ବମ୍ କରିଦେବ। ଇସ୍ରାଏଲର କେଉଁ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ? ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜେ ତ ମାନେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ। ତମକୁ ଏ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା? ଆମେରିକାକୁ କିଏ ଦେଲା? ରଷିଆକୁ କିଏ ଦେଲା? ଚାଇନାକୁ କିଏ ଦେଲା? ଫ୍ରାନ୍ସକୁ କିଏ ଦେଲା? ୟୁକେକୁ କିଏ ଦେଲା? ନର୍ଥ ଆମେରିକାକୁ କିଏ ଦେଲା? ପାକିସ୍ତାନକୁ କିଏ ଦେଲା? ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଭାରତ ବି ଅଛେ। ଭାରତ କାହିଁକି ଅଛି? ଭାରତ ନନ୍ ପ୍ରୋଲିଫରେସନ୍ ଟ୍ରିଟିରେ ସାଇନ୍ କରିନି। ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଇନ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅଣୁଅସ୍ତ୍ର ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ସାଇନ୍ ବି କରିନୁ। କଥା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିନାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି,
पृथ्वी शांति जो माने चेतना जहाँ भितर जागृत होती आमे जमिति कहूचे पृथ्वी शांति वनस्पति शांति अंतरिक्ष शांति सर्वे भवन्तु सुखिन ये जो वार्ता आमे दौचे पृथ्वी आमे भारत रू दौचे जो विश्वगुरुर जो नारा दौचे से विश्वगुरुर नारे खाली आमे नीरव रहिबानी आम नाराटा नारारे रहिबा उचित नुह आम नाराटा को बिल्कुल कार्यकारी करने को राष्ट्रीय नेतृत्वर आवश्यकता अच्छी जेहेतु भारत में 2-3टा राज्य रे इलेक्शन थिला आमर जो माने नेतृत्व नौकरी राष्ट्र समस्ते मातीले बर्तमान इलेक्शन सरीगला यहाँ हूँ गोटे प्रकृष्ट समय ईरान मना कर देछि आउ पाकिस्तान को जीव ना पाकिस्तान रे जो आलोचना ही था त्रिराष्ट्रीय आलोचना ही था इजराएल अमेरिका ईरान एमाने बसी आलोचना करते पाकिस्तान मध्यस्थिता करता पाकिस्तान मध्यस्थितार पाकिस्तान कहूँ आमे लेबानन को इनक्लूड करिचु जे सीज फायरटा लेबानन रे भी हबो ईरान रे भी हबो किंतु अमेरिका कहूँ नो आमे लेबाननटा इनक्लूड नहीं वर्तमान कथा हला एभली एक राष्ट्र मध्यस्थिता करछि ता कथा को कहीं मानवा पई नाराज ताहले मध्यस्थिता करिवो किए निरपेक्षता रखिवो किए भारत एभली एक राष्ट्र ना एठी सिया ना एठी सुनी ना एठी इहुदी ना एठी ईरानी एठी समस्ते समान आम देश में ईरानी अच्छा आम देश इहुदी अच्छा आम देश सिया आम देश सुनी आम देश ख्रीस्टियान आम देश सिख आम देश जैन आम देश बुद्धिस्ट आम देश हिंदू आम समस्ते अच्छे कहा प्रति अन्याय नहीं आउ ये गोटे राष्ट्र एमिति राष्ट्र भारत रे भारतीय लोक माने हिंदू संप्रदायर लोक माने सनातनवलंबी लोक अच्छंती बोली ये जो मानकर ना मु नेली एमाने शांति रे अच्छंती नचेत यही मुसलमान यही ख्रीस्टियान यही इहुदी ये पृथ्वी अशांतिकारी और दंगाकारी गोष्ठी एमान को शांति करने को हेले एमान को पृथ्वी रे पूरा संपूर्ण पृथ्वी रे शांति आनिबा को हेले भारत भली राष्ट्र को नेतृत्व नबा को पड़िबो आगु को आसीबा को पड़िबो मध्यस्थता करबा को पड़िबो तेबे ही पृथ्वी रे शांति बजाय रहिबो। देखो जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज देके अनेक जहाज सीप गुड आसुची भारत को आसुची अनेक देश को मध्य जाउची ताकू नहीं कि बर्तमान जेतले अमेरिका कहूँ सेठू टिकस आदाय करिवो ईरान कहूँ आमे टिकस आदाय करू यार भितर जो वाद विवाद तांको भितर रही यार कौन अंत हेब नहीं गोटे पटे कहूँ सी डिनामाइट खंची बम रखी ईरान रखी सब कथा कौन कह देखंतु प्रत्येक राष्ट्रर सामुद्रिक नियम गोटे अलग समस्त सामान अच्छी अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक नियम जो अच्छी ता भितर प्रति राष्ट्रर समुद्र कूलर 12 नॉटिकल माइल अर्थात 22 रु 23 किलोमीटर हूँ तार टेरिटोरियल वाटर से टेरिटोरियल वाटर अधिकारी हूँ से राष्ट्र आम भारतर जी उपकूल अच्छी ओडिशा रे आमर 490 किलोमीटर कि 500 किलोमीटर पर्यंत आमर बेलाभूमि अच्छी आम बेलाभूमि अधिकार आमर कौन पर्यंत आमर समुद्र लहड़ी जो छुँची से 22 किलोमीटर पर्यंत आमर से टेरिटोरियल वाटर ता उपरे आमर संपूर्ण अधिकार तापर आसीबो इकोनॉमिकल जोन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन तापर आसीबो इंटरनेशनल वाटर तेणु स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रे जो बांक देकरी सब जहाज गुड़िक आसूची से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रो जो अणओसारिया बांक जगटा सेटा होची 33 किलोमीटर 33 किलोमीटर 22 किलोमीटर जदि ईरान रो ताले आ केते किलोमीटर रहिला 11 किलोमीटर 11 किलोमीटरटा एते माने सालो वाटर एते अगभीर समुद्र रे सेठी जहाज यातायात करि परिबो नाही जदि यातायात करूची ताहले कहा वाटर रे यातायात करूची ईरान रो टेरिटोरियल वाटर रे यातायात करूची किंतु ए पर्यंत ईरान गोटे कौनसी राष्ट्र को पैसाटे मागिने जदि सुएज केनाल रे गले पैसा जदि पानामा केनाल रे गले पैसा ताहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रे गले भी पैसा ए पैसा कथाटा आग उठेला किए आग उठेला अमेरिका अमेरिका कहला जदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रु मु सबू काढ़ीदेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अख्तियार करदेवी खर्ग आइलैंड उपर निजर अधिकार दाखल करी ताहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रु मु टैक्स नेबी यही कथाटा आग अमेरिका कहला किंतु वास्तव में टैक्स नंबर अधिकारी किए से हूँ ईरान अमेरिका कौन देखुची ट्रेड एंड प्रॉफिट आगुरी मु कही रखी ट्रम्प ट्रेड टैरिफ टेररिज्म यार कार्य हूँ ट्रेड करवा टैरिफ लगेवा टेररिज्म करवा जदि किए न मानिब तेणु आपण को कथा अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रे एक्चुअली ये टैक्स रो कथा जदि लागिबो ताहले यार समाधान केमती हम समाधान ईरान जहाँ डिमांड करुच्ची $2 प्रति बैरेल रे नेबी से $2 टा नेगोशिएट $1 हो पारे $0.5 हो पारे $0.25 हो पारे किंतु ईरान रो हक से नवा पाई पृथ्वी कौन राष्ट्र मना करि परिबे नाही जे एटा होची टेरिटोरियल वाटर ऑफ ईरान बोली कई जन विशेषज्ञ कथा मु टेलीविजन रे सुनुथली
ଆମେରିକାର ତ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆମେରିକାର ସେଠି କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଉପନିବେଶ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ାକ ଦଖଲ କରି ରଖିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦ୍ୱୀପ ଦଖଲ କରି ରଖିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦ୍ୱୀପ ଦଖଲ କରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଭାରତ କେବେ ଏସବୁ କିଛି କରିନାହିଁ। ଭାରତରେ ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ଚାଇନା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ତାର ଜାଲ ବିଛେଇ ବିଛେଇ ଆସୁଛି କେମିତି ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥକୁ ବାଇପାସ୍ କରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲାଇନରେ କେମିତି କନେକ୍ସନ କରିବ। ଚାଇନା ସେ ବାଟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଭାରତ କେବେ ଏଥିରେ ଭାରତ କେବେ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରେ ନା। ଭାରତ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଥାଏ ତାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ରହୁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ରୁହନ୍ତୁ, ସମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳୁ, ଆମେ ବି ଶାନ୍ତି ରହୁ, ପୃଥିବୀ ବି ଶାନ୍ତି ରହୁ। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ରଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦାବିପତ୍ର ଯଦି ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା କି କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ରାତି 9ଟାକୁ ଡେଡଲାଇନ୍ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସିଭିଲାଇଜେସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ, ସେଇ ରାତିରେ ମୁଇଁ 7ରୁ 8ଟା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି। ସେ 7ଟା 8ଟା ଟ୍ୱିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିସ୍ର ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ମାତ୍ର ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଡେଡଲାଇନ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏଟାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ସିଜ୍ ଫାୟାର କରାଗଲା 8 ଦିନ ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପର ତ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ଟ୍ରମ୍ପ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ରେନଲେସ୍ ଗାଇ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛି ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପକୁ କିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛି? ଟ୍ରମ୍ପକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛି ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ସେ ଏମିତି ଟ୍ୟାକ୍ଟଫୁଲି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ଟିକାଲ ଗେମ୍ ଖେଳିଦେଲେ ଯେ ସେଇ ସିଜ୍ ଫାୟାର ଘୋଷଣା ନାମ ମାତ୍ରକୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ହେଲା। ଲେବାନନ ଉପରେ ବହୁତ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ଲେବାନନ ଏ ଯେଉଁ ଘରଦ୍ୱାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ତୁମେ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛ, ଶହ ଶହ ଲୋକକୁ ମାରି ଦେଉଛ, ଜେନୋସାଇଡ୍ କରୁଛ, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତା ତମେମାନେ ସବୁ? ତୁମ ଭିତରେ ତ ବ୍ଲଡି ୱାର୍ର ମାଇଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ। ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ମିଠା କଥା କହେ, ସାବଲୀଳ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଚେହେରାଟିଏ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମିଠା କଥା କହୁଛି, ଭିତରେ କେତେ ବ୍ଲଡି ମାଇଣ୍ଡେଡ୍, କେତେ ବ୍ଲଡି ମାଇଣ୍ଡେଡ୍। ତୁମେ ଶହ ଶହ ଲୋକକୁ ମାରି ଦେଉଛ। ତୁମ ହୃଦୟରେ ଟିକେ ଦୟା ବି ନାହିଁ, ତୁମ ହୃଦୟରେ ଟିକେ କ୍ଷମା ବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଖାଲି ଚାହୁଁଛ ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସିହା ମୁସଲମାନ, ପ୍ରଥମେ କହୁଛ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଇଏ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟି ମୁସଲିମ୍ସ। ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ସେ ଆଗ ସିହା ସୁନି କରି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆରବ ଭିତରେ ପଶି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚୁକ୍ତି କରିଦେଇଛି ଯେ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ, ବାକି ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି କହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି। ଇରାନକୁ କାହିଁ ଧ୍ୱଂସ କଲା? ସିଏ ଇରାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା ବେଳେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଆମେରିକାର ତ ଏଠି କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି ନାହିଁ, ୱାର ଫିଲ୍ଡ ନାହିଁ। ଯଦି ୱାର ଫିଲ୍ଡ କରିବ ଆରବ ଭିତରେ କରିବ, ମିଡଲ ଇଷ୍ଟରେ କରିବ। ମିଡଲ ଇଷ୍ଟରେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ୍ଡା କରିକିରି ସିଏ ଫାୟାର କରିବ ଇରାନ ଉପରେ ମିସାଇଲ, ତାହେଲେ ଇରାନ କୋଉଠିକି ଫାୟାର କରିବ? ମିଡଲ ଇଷ୍ଟକୁ ଫାୟାର କରିବ। ମିଡଲ ଇଷ୍ଟକୁ ଫାୟାର କଲେ ମରିବ କିଏ? ସୁନି। ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା ଭଡ଼କେଇବ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଟ୍ରମ୍ପକୁ, ଦେଖ ତୁମର ସବୁ ମାରି ପକେଇଲା, ତାକୁ ମାର। ଏପଟେ ସୁନିକି ଭଡ଼କଉଛି, ମାର ସିହାକୁ। ସାଡ଼େ ସିହା ଉପରେ ନିଜେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ କ'ଣ ତାହା ଅଛି? ଭାରତ କ'ଣ ତାହା ଚାହେଁ? ଭାରତ କେବେ ବି ତାହା ଚାହେଁନି। ଭାରତରେ 25 କୋଟି ମୁସଲମାନ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଭାରତରେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଜୈନ ଅଛନ୍ତି, ମୂଳରୁ କହିଲି ଏଠି ଇରାନିଆନ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଇହୁଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଜୈନ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ 75% ହିନ୍ଦୁ ଅଛେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି କାମନା କରୁଛେ ବୋଲି ଏମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି ଏମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି। ନ୍ୟାଟୋ ବାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଆମେରିକା କହୁଛି ମୁଁ ନ୍ୟାଟୋରୁ ହଟିଯିବି, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ କେବଳ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନା ଭାରତ ହିଁ କରିପାରିବ। ଯେହେତୁ ଭାରତର ଯେଉଁ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାରେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ବନ୍ଧୁତା, ସହଯୋଗ, ମିତ୍ରତା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି, ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ହେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ କୌଣସି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇ କାହାକୁ ମାର, ହିଂସା କର ଶିଖାଯାଏ ନା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର। ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର କେତେବେଳେ ଉଠେ? ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ନିରୁପାୟ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ମଣିଷ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅସ୍ତ୍ରଟା ଉଠେ ଯେ କେହି ଲୋକ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଭାରତ କେବେ କାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆଗ କରିନାହିଁ। ଭାରତ କେବେ ଅଶାନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଏଠି ମଧ୍ୟସ୍ଥିତା କରିବା ଦରକାର। ଇଏ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତା ପାକିସ୍ତାନ କରୁଛି, ଯାହାର ନିଜର ଚରିତ୍ର ଡୁବିୟସ୍, ସେ କେବେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତା କରି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପଦେ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଦେଲେ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦି ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା କି ଏଭଳି ଆଉ ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ,
बा आम माने भली समस्या सम्मुखीन हेबा नाही। देखंतु ये जो जिनसटा आम प्रस्ताव देचु डिसआर्मामेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, डिसआर्मामेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कहले यूनाइटेड नेशंस अंडर रे जो यूनाइटेड नेशंस सिक्यूरिटी काउंसिल रो 5 जण स्थायी सदस्य अछंती सेमानक पाखरे प्रति सदस्य पाखरे वीटो पावर अछि। आपण अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके ये 5 जण स्थायी सदस्य, एमान हेले न्यूक्लियर अधिकारी, आंक पाखरे वीटो पावर अछि। कहीं गोटे वीटो पावर यूज करदेव आउ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो पारबनी। आउ जो रही 4टा देश जो मैंने ये 5टा भितर नहांती, यूनाइटेड नेशंस 5टा भितर नहांती कि ये आंकु कौन रेकग्निशन नहीं अणुअस्त्र रखापी परमाणु अस्त्र, सी हेले नॉर्थ कोरिया, इज्राएल, पाकिस्तान, भारत एमान से माने लागू कर दी पारती। किंतु तांको उपरे डिसआर्मामेंट हम जदि आमे चाहूनु, भारत तो शांति प्रिय राष्ट्र, भारत भी एग्री हो डिसआर्मामेंट कर। भारत आग अस्त्र रखी ना परमाणु अस्त्र, चारिपटे परमाणु अस्त्र रही आम परमाणु अस्त्र रखिलु, आमे भी परमाणु अस्त्र को आम न्यूक्लियर को आम यूज करदेबू अन्य बाटे, से राजी हे कि आम प्रस्ताव देचु ये जे लीग ऑफ नेशंस प्रथम विश्वयुद्ध पर तैयारी पृथ्वी में शांति स्थापना करने जो चेष्टा कला ता फेल हबारु पुणी द्वितीय विश्वयुद्ध पर जातिसंघ तैयारी हला, ता जातिसंघ कथा कहीं मानुना हुए तो बर्तमान जातिसंघ आउ रहिबो नाही। जातिसंघ भंगा हो जाए आउ गोटे नूतन किसी अनुष्ठान किसी गोटे इन्स्टिट्यूशन गढ़ा हम जहाँ माध्यम भारतर नेतृत्व रहिबो। यूनाइटेड नेशंस आम स्थायी सदस्य नाहू, तेणु यूनाइटेड नेशंस कथा कहीं मानुना, यूनाइटेड नेशंस आउ रहिबो नाही। कहीं द्वितीय विश्वयुद्ध पर यूनाइटेड नेशंस है केते वर्ष होगा किसी कम ना, आउ गोटे एमती अनुष्ठान हवा दरकार यूनिवर्सल पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन। मो मतरे किसी भी ना दे पारती कहीं से जो अनुष्ठान हम से भारत 1 नंबर स्थायी सदस्य हवा दरकार। भारत जदि स्थायी सदस्य होकर नेतृत्व दब ताहले ये न्यूक्लियर अस्त्र जेते रखी समस्ते डिसआर्मामेंट करेंगे, मानतु कि न मानतु। आम भारत माटी ये प्रस्ताव दबार असुविधा कौट रहा, जदि इज्राएल कौन ईरान रु परमाणु अस्त्र को काढ़ी दियो ताले इज्राएल को आम प्रश्न पचारू तुमको परमाणु अस्त्र रखा किए अधिकार देला, से अधिकार तुमको देला किए? तुम आग निज घर को देख, गोदरिल निज गोड़ को देख। आमर जो उड़िया ढग डमाल आम कहुए गोदरिल तो निज गोड़ को आग देख, तू निजे देख तू निजे किए, तोते किए कहला आणविक अस्त्र रखापी परमाणु अस्त्र रखापी न्यूक्लियर वेपन्स। तेणु इज्राएल आग सुधरी जाऊ, से लेखाटा केते दूर काम देव, किंतु निश्चिंत किछि माने जन आंदोलन सृष्टि करिवो। केवल मु नुहे ए कथाटा आगू गले समस्ते सही कथा दाबी करेंगे, पृथ्वीर शांति पाई आणविक अस्त्र को समस्ते वर्जन करंतु, समस्ते ताको ध्वंस करंतु। निश्चित रूप से आपड़ शुणुते विद्याधर भाई प्रतिक्रिया जो भाव में आणविक अस्त्र को नहीं जो गोटे इंटरनाल युद्ध चलुची ईरान आउ इज्राएल भितर ता भितर बेसी आग्रेसिव होची अमेरिका, ये जहाँ विश्व उपर प्रभाव पड़ुची आम समस्त प्रभावित होचे। तेणु आम जदि ये जो न्यूक्लियर वेपन सब जो मैंने रखिंट जो राष्ट्र मान रखिंट से जदि ताकू प्रत्याहार कर दियंते प्रस्ताव आगामी दिन में गृहीत हुए ता निश्चित रूप से विश्व में आउ ये राष्ट्र राष्ट्र भितर जो राइट्स फाइट जो चली हेब ना, आम समस्ते शांति जीवन धारण करवा। भुवनेश्वर वीडियो जर्नालीस्ट राजीव सहित विश्व श्री सरकार न्यूज।